Asa yung press line? Oh, nag-start na. Kaya kasi ko pa. Wait. 20 na mo kwarta no ya. No, this one not available. Choose another one. No, wait. Milo. Kana labi na ko pang ko. Choose this one. Which one? Plum. Milo? Pineapple. No more. This one. Pineapple, this one. Yes. Oh, Siya, enough na. You have already your drinks. Ay na day bugno nga kumbir unta og limonade. Kini, hindi sila ganun mga bata. Ano na lang ram? Lychee. This one. Okay. Ay light tay. Ay! Ay sukli na mo tayo ulit tay. Ama. Ay, siti gini tay. Tay, salamat tay. Sila nahimutang na. Siya, sa pa, what di ganan siya ni? Tama na. Dili na siya. Oo, nayabo na. Ay, kahingag ni tatay siya. Naro na. Ay, salamat tay ha. Namatay. Salamat sa Diyos tay. Tay, orange na ginaiya. Tay, iya brown. Lagi mo lang. Ikaw, sa to ah. Kani ato live fresh ka lamang si Wala ganina na sila sige ko not available. Ya Cumberland. Wala siya ni siga. O sige ka na, try na to. Ikaw lang pagbilin. Ikaw sa dali. Muniti. Ako na lang yun. Nadadali na namin. Siya, be God, be nice siya. Oh, pause please. Yes, tatay, nice tatay na manghatag. Oh, please. You say thank you to tatay again. Go back. Thank you, tatay. Not that one. That's not tatay. That's tito. Tatay is inside. Salamat ang ice. Tatay is inside. Go back. You say thank you inside. Say tay. Say thank you. Tay. Okay. You louder. Make it loud. Thank you, tatay. Namay pa kayo. Wow. Dapat kay sukli. Hadlok mas tatay ni kuya manghatag magbonus. Please wait for a while. Thank you, ma. No, not me, tatay. Inside. You say thank you. Salamat go na tarong nagputaw tay. Tay, wag na tarong magputaw. Cheers! Cheers, baby! Thank you, Tay! Pakialam si Ryzen, Manila iya. Stop na.